कहीं और बनाओ तुम, ये राम लला का डेरा है। मस्जिद कहीं और बनाओ तुम, ये मेरे राम का डेरा है। एक मिनट रुको, अरे रुक जाओ, मैं सबूत दे रहा हूँ तुम्हें, रुको एक मिनट, ये देखो। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपके पास जुल्म की एक ऐसी दास्तान लाए हैं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई इंसान इस्लाम की नफ़रत में इतना पागल हो सकता है कि अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, अपनी औलाद की, अपने नाती पोते की ज़िंदगी का भी ख्याल ना करे। इतनी नफ़रत लेकर कहाँ जाओगे? क्या आपका धर्म आपको यही सिखाता है? जो आपके धर्म में नहीं उसका जीना हराम कर दो। एक बात ध्यान रखना, जो भी इस्लाम की चाशनी एक बार चख लेता है, जिसे अल्लाह सुब्हान व तआला अपना बना लेता है और जिसे इस्लाम की हक्कानियत वाज़ेह नज़र आ जाती है, वो अपनी जान तो खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस्लाम को अपने सीने से नहीं निकालता, क्योंकि उस इंसान के लिए इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर, उसके अल्लाह से बढ़कर और उसके रसूल से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्तों आज जो वीडियो हम आपके पास लाए हैं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की वीडियो है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि 2010 में एक पूरे परिवार ने इस्लाम को कबूल किया था। सबसे पहले पति ने इस्लाम को कबूल किया, फिर उसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन उस भाई ने अपनी बीवी को फोर्स नहीं किया कि तुम भी इस्लाम को कबूल कर लो, लेकिन हाँ कुछ किताबें ज़रूर दी कि ये कुछ किताबें हैं, इनको पढ़ के देख लो, अगर इस्लाम अच्छा लगे तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद इस बहन ने इस्लामी किताबों को पढ़ना शुरू किया और किताबों को पढ़कर इस बहन को भी समझ में आ गया कि इस्लाम ही वाहिद एक सच्चा मज़हब है। इसके बाद इस बहन ने भी इस्लाम को कबूल किया और अपने बच्चों को भी इस्लाम में दाखिल कर दिया। लेकिन अब 13 साल बाद इनके हिंदू ससुर ने अपने बेटे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा लोगों को इस्लाम की तालीमात देता है, दीन की बातें लोगों को पहुंचाता है, और इसके अलावा भी बहुत से झूठे इल्ज़ामात लगाकर अपने बेटे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। इसके बाद आगे क्या होता है आप ये इस वीडियो में देखें ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ सके। 9 तारीख की मॉर्निंग में आई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे थे दोनों, और माजरा तो खैर मैं भी नहीं जानती क्या है, पुलिस के पास ना कोई वारंट था ना कोई FIR थी, बस डायरेक्टली घर में घुसे और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे और ढूंढने लगे जैसे कोई चीज़ एक प्लान करके आए हो कि उनकी कोई कुछ मिलेगा और हमें उसको लेके जाना है। उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमारे लिटरेचर जो हमारी बुक्स थी वो निकाल के बैठ गए और एक एक लिटरेचर पढ़ने लगे। हमारे पास सैकड़ों बुक्स अवेलेबल है, कई सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। हम हर बुक और अच्छे से उसको पढ़ते थे, स्टडी करते थे, क्योंकि हमने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। हम इस्लाम को जान रहे थे कि इस्लाम है क्या। ऐसे ही आँख बंद करके कोई अपना पूरा परिवार और अपना सारा कुछ छोड़ के नहीं आ जाता। पता करना होता है कि एक आयत को हम पढ़ते थे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे और जानते थे, समझते थे। उसके बाद हमारे पास जो लिटरेचर था वो लिटरेचर वो एक एक करके छांट के लेके चले गए। बच्चों के खिलौनों में से जो खिलौने उनको ऐसा लग रहा था कि जिससे इनके ऊपर कोई जुल्म साबित कर सकते हैं, तो वो खिलौने यहाँ से लेके चले गए। और ना कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई वारंट नहीं था। कोई, मैं पूछ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए कोई FIR लिखी हो तो मुझे बताओ, तो किसी ने अगर इनकी कंप्लेन करी है तो वो तो बताओ किसने कंप्लेन करी है, किस बिना पे कंप्लेन करी है। ये कहते हैं कि इन्होंने तकरीरें दी, तो एक तकरीर का कोई वीडियो दिखा दो, कहाँ जाके इन्होंने तकरीरें दी। सुबह से शाम तक बंदा कॉलेज में होता है, 5 बजे घर आता है, घर आके रेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाता है। ये उसकी स्कूल पूरी लाइफ चल रही थी। सैटरडे संडे उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो भी आए घर में बैठ के कुरान पढ़ते चले जाते हैं। और फ्रेंड्स क्या, मतलब ये 2 लोग ही बस होते थे, अब्बास भाई होते थे और अब्दुल रहमान भाई होते थे, क्योंकि वो भी रिवर्ट है। और वो लोग पढ़ते क्या थे मैं तो आपको वो भी बताती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में रहती थी, जब भी मैं सुनती थी मैं यही देखती रहती थी कि वो लोग अलग अलग ऑथर की कुरान लेकर आते थे और उसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन डिस्कस करते थे कि ये देखिए इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है। अब जो भी इन्होंने जो किया वो ये किया कि इस्लाम की दावत देना, लोगों को ये चीज़ बताना, ये करो मत करो, ये इनका नेचर था। ये ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों को सही की तरफ रोकते बढ़ाते चले जाते थे। इवन घर में अगर बच्चे भी लड़ रहे होते तो उनको भी कहा करते थे बेटा नहीं लड़ना, एक पे हाथ नहीं उठाना, ये हाथ उठाना सही नहीं है एक दूसरे पे। तो ये चीज़ इनकी तो नेचर में था कि ये लोगों को बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर इस्लाम जानते हैं तो इस्लाम की उसमें कहते थे कि ये इस्लाम कहता है बेटा, इस्लाम में ऐसा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो जो भी कुरान हदीस और इस्लाम की कुरान के अकॉर्डिंग बातें होती थी, तो पूछ रही हूँ कि इस्लाम को समझाने वाली बात में दहशतगर्द आ कहाँ से गई? दहशतगर्दी तो वो होती है जो रोड पे आ जाती है।
نہیں نکالی جاتی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ دہشت گردیاں نہیں پھیلائی جا رہی؟ آپ بتائیے, خود سے بتائیے نا. اور اگر اسلام میں اگر قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو کیا وہ دہشت گردی ہوگی؟ قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہا ہے تو کیا یہ دہشت گردی ہوتی ہے؟ آپ مجھے اور جہاں یہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے, اس میں کیا جلسہ ہوگا؟ ہاں, عید اور افطار کے سمے افطار پارٹی ہوئی تھی, تو افطار پارٹی میں کس کے گھر میں افطار پارٹی؟ کیا آپ کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی؟ کیا جو بھی مسلم ہے اس کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی؟ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ویسے ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی, تو ریورٹ بھائی بہن, اور وہ بھی 2 یا 3 فیملیز ہیں بس, وہ آئے اور وہ یہاں سے چلے گئے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ہم لوگوں نے جلسے کیے یا کوئی ایسی میں وہی تو بول رہی ہوں, جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد الزاموں کا کوئی ایویڈنس تو دیجیے, انہوں نے کب ایسا کر دیا؟ اور جو کہہ رہی ٹریننگ کیمپ, اب ٹریننگ کیمپ جنگلوں میں, حیدرآباد کے آس پاس کتنے جنگل ہیں؟ جنگل ہیں حیدرآباد کے آس پاس؟ آپ مجھے بتائیں کہ جا کے یہ ٹریننگ کیمپ لگائیں گے. ایک سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے, سیٹرڈے کی بھی نہیں ملتی, سنڈے کی چھٹی ملتی ہے, جس میں گھر کا سامان لانا, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ وہی ذمہ داری نبھاتے تھے. اس میں کسی بھی طرح کے کوئی ٹریننگ کیمپ لگاتے تھے, یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. ہاں, یہ ضرور میرے شوہر کو ہوتا تھا کہ بھئی مسجدیں ہیں, جو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی. بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے, مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی. بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے, مسجدیں ویران کیوں رہتی ہیں, اللہ کا گھر کیوں ویسا رہتا ہے. بس یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریا جانے کی, یہ بالکل بے بنیاد ہے. اور اوپر سے کہہ رہے ہیں 2010 میں تو انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا, یہ اسلام کی ABC بھی نہیں جانتے تھے, بس کلمہ پڑھا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہے تھے, سمجھ رہے تھے. تو کہاں سے سیریا جانے کی بات ہو سکتی ہے؟ جانتے تھے, بس کلمہ پڑھا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہے تھے, سمجھ رہے تھے, تو کہاں سے سیریا جانے کی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میرے فادر ان لا نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی. یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا ایلیگیشن تھا, نہ ڈاکیومنٹ ہے بندے کے پاس. سیریا کوئی آپ کے آجو باجو نہیں ہے کہ سیریا آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. میرے ہسبینڈ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھا, ان کے ڈاکیومنٹیشن جو بھی بنے MP میں 2014-15 میں بنے, میرے پاس پورے پروف ہیں اس کے. تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بندہ سیریا چلا جائے گا, سیریا جانے کی بات کہے گا؟ یہ کہاں سے ایسے ورڈز یوز کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھیے ان سے جا کر. میں خود سوال کری آج صبح, مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا. میں نے کہا آپ نے کیوں کہا پاپا جی یہ بات, کب کہا انہوں نے ایسا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی بنا کسی پروف کے, انہوں نے کب کرا ایسا کہ سامان پیک کرو اور سیریا جا رہے تھے؟ سبحان اللہ, مطلب کچھ تو عقل لگاتے. سیریا کون جا سکتا ہے؟ جس کے پاس پاسپورٹ ہو. اگر میں لیگل بھی بات کرتی ہوں تو کون جا سکتا ہے؟ پاسپورٹ ہو. جس کا آدھار کارڈ سوربھ راجویدی کے نام سے ہے, جس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے, وہ کہاں جائے گا سیریا؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ؟ اور اس کے پاس, ان کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ بس کہہ دیا, ہمیں جو کہنا ہے کہہ دیا؟ جی الحمدللہ میرے پریوار سے میری بات ہوتی ہے اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی. میرے فادر ان لا اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں ہمیشہ اختلاف رہے, اور اتنے زیادہ اختلاف رہے, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ایک کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہہ لو, میری بیوی کو کچھ کہہ لو, میرے بچوں کو کچھ کہہ لو, آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہہ لو, بٹ میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو. اگر آپ ان کو کچھ بولو گے, میں آپ کے خداؤں کو کچھ نہیں بول رہا, آپ میرے خداؤں کو کیوں گالی دیتے ہو, کیوں برا کہتے ہو؟ ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی, اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں تھی. جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے, وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بھڑکے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سوربھ نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی اور اس میں پاپا جی بالکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے اسپینڈ کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہوں. میرے ماں باپ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ان کا, میں خود ابھی 2 مہینے وہیں پہ رہی تھی, پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہیں سے وہ کیا آئی. لیکن ہاں میرے ساس سسر ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ الزام نہیں ہے, ان کی سوچ یہ کہہ رہی ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا سوربھ اس چیز سے بچ جائے گا, بٹ یہ وہ نہیں جانتے کہ یہ سوربھ کے لیے کتنا کمپلیکیشن کریٹ کر دے گا. تو میں تو یہی ریئیکٹ کروں گی کہ یہ آپ لوگ کیوں بول رہے ہو ایسا جو جھوٹ ہے, جس کی کوئی بنا نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم خود مطلب میں تو اتنی حیران ہوں اس بات کو سوچ کے کہ ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں اور اوپر سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ایسا دوگلا چہرہ میرے سامنے نہیں. مجھے تو بہت تکلیف ہوئی اس بات کی, اور جس کو بھی جن کا بھی نام لے رہے ہیں کہ ان کے کارن ہوا, ان کے کارن ہوا, اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیے کسی کا برین واش نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی ہے اس کا برین واش نہیں ہو سکتا. ہر کسی کے پاس اللہ نے انٹلیکٹ دیا ہے, سمجھ دی ہے, وہ اپنے آپ سوجھ بوجھ کر اور ہر چیز کا ریسرچ کر کر ہی اسلام میں آتا ہے. کوئی کسی کا برین واش نہیں کر سکتا. مجھے تو آج تک یاد نہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کبھی کسی کو کنورٹ کیا ہو. ایون انہوں نے اپنی وائف کو کنورٹ نہیں کیا. میرے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو سربھی تمہاری اچھا ہے, اگر تم ہونا چاہتی ہو, نہیں ہونا چاہتی ہو, اٹس آن یو.
لیکن میں اسلام پہ رہ رہا ہوں, میں اسلام پہ چلوں گا. تم پڑھو, جانو, تمہیں اچھا لگے تو تم ایکسیپٹ کرو, ادروائز مت کرو. انہوں نے مجھے نہیں فورس کرا تو باہر کسی کو کیسے فورس کر سکتے ہیں؟ مطلب مجھے یہ لگ, اور آپ کسی ایک انسان کو کھڑا کر کے بتائیے وہ جو کہہ دے کہ ہاں انہوں نے مجھے ریورٹ کرا یا انہوں نے مجھے اسلام قبول کروایا. دوستو اب آپ کیا کہو گے اس طرح کے لوگوں کو جو اسلام سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے تک کو نہیں چھوڑتے؟ اور ایسے سرکاری افسروں کے بارے میں کیا کہو گے جو قانون کو ہاتھوں میں لے کر غنڈہ گردی کرتے پھرتے ہیں؟ کسی کے بھی گھر میں بنا وارنٹ کے, بنا ثبوت کے گھسے چلے آتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طاقت سے ڈراتے ہیں. دوستو یہ ویڈیو آپ سے جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریے, اور اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.